सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले अहम खबर आपको दें कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को दिल की तकलीफ की शिकायत पर डॉक्टर्स बिलावल हाउस कराची पहुंच गए हैं, जबकि एम्बुलेंस को भी तलब कर लिया गया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को दिल की तकलीफ हुई है, जिस पर डॉक्टर्स को बिलावल हाउस बुला लिया गया है और साथ ही साथ एम्बुलेंस भी तलब कर ली गई है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को दिल की तकलीफ की शिकायत पर डॉक्टर्स बिलावल हाउस कराची पहुंचे हैं और उनका तिब्बी मुआयना किया जा रहा है, जबकि एम्बुलेंस को भी बिलावल हाउस तलब कर लिया गया है। वाज़ेह है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इससे पहले भी कुछ अरसा ज़ेर इलाज रहे अस्पताल में और उसके बाद अब बिलावल हाउस कराची में ही मौजूद हैं, जहाँ पर एक बार फिर से उनकी तबीयत नासाज हुई है। उन्हें दिल की तकलीफ की शिकायत पर डॉक्टर्स को यहाँ पर बुलाया गया है, जबकि एम्बुलेंस भी तलब कर ली गई है। इक़्तिदार अनवर कराची से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। इक़्तिदार, बताइएगा कैसी तबीयत है साबिक सदर की? देखिए, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो है वो उन्हें अब से कुछ देर कबल दिल में तकलीफ महसूस हुई, जिसके फौरी बाद जो है वो डॉक्टरों की वो टीम जो कि उनका इलाज करती है उसे फौरी तौर पर बिलावल हाउस कराची में तलब किया गया है। साथ साथ एक एम्बुलेंस भी जो है उसे स्टैंड बाई के तौर पर बिलावल हाउस कराची में पहुंचाया गया है। डॉक्टर जो है वो इस टाइम उनका तिब्बी मुआयना कर रहे हैं और जरा इस वक्त की तस्दीक करते हैं कि कुछ टेस्ट जो हैं वो लिखे जा रहे हैं, जिसके फौरी बाद जो है वो इन्हें यहाँ से शिफ्ट करने या यहीं पर इलाज करने का जो है वो फैसला किया जाएगा। तमाम डॉक्टर की टीम जो है वो इस वक्त बिलावल हाउस के अंदर मौजूद है और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का जो इलाज है उसे किया जा रहा है। उन्हें दिल में तकलीफ के बायस जो है डॉक्टरों को यहाँ पर तलब किया गया है। ठीक है इक़्तिदार अनवर, बहुत शुक्रिया इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को तकलीफ की शिकायत पर डॉक्टर्स को बिलावल हाउस तलब किया गया है, जहाँ पर उनका तिब्बी मुआयना किया जा रहा है। हुकूमत ने बिजली ब्रेकडाउन की जिम्मेदारी गुड्डू पावर प्लांट के 7 अहलकारों पर डाल दी। सेंट्रल पावर जनरेशन कंपनी ने एडिशनल प्लांट मैनेजर समेत 7 अहलकारों को जिम्मेदार करार देकर मुअत्तल कर दिया है। हुकूमत की जानिब से बिजली ब्रेकडाउन की जिम्मेदारी गुड्डू पावर प्लांट के 7 अहलकारों पर डाल दी गई है। सेंट्रल पावर जनरेशन कंपनी ने एडिशनल प्लांट मैनेजर समेत 7 अहलकारों को जिम्मेदार करार दिया और उन्हें मुअत्तल भी कर दिया है। सलीम मीरानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। सलीम मीरानी, बताइएगा इस सिलसिले में अब तक की जो तहकीकात है उसमें क्या सामने आया है और इन 7 अहलकारों को किस बिना पर मुअत्तल किया गया? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि मुल्क में बिजली का ब्रेकडाउन है। दूसरी जानब सेंट्रल पावर जनरेशन कंपनी ने 7 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया है। मुअत्तल शुदा एहलकार बिजली ब्रेकडाउन में जिम्मेदार करार दिए गए हैं। गुड्डू पावर प्लांट में मुलाजमीन की गफलत में ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप हुई है, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मुअत्तल मुलाजमीन से रोजाना की बुनियाद पर मजीद इंक्वायरी की जाएगी। मुअत्तल मुलाजमीन में एडिशनल प्लांट मैनेजर, इंजीनियर, फोरमैन और टेक्निकल स्टाफ शामिल हैं। जी ठीक है सलीम मीरानी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में ताहाल बिजली बहाल ना हो सकी। अल्लामा इकबाल टाउन के सतलुज ब्लॉक, मून मार्केट, जहांजे ब्लॉक में बिजली ताहाल बंद है। केनाल बैंक, ताजबाग, फतेहगढ़, सलामतपुरा में भी बिजली बंद है। तफसीलात जानेंगे शाहिद सिपरा से। शाहिद सिपरा, बताइएगा मजीद कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर बिजली अभी तक बहाल नहीं हो सकी और क्या इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं, कब तक बहाल होगी? जी बिल्कुल, देखें ये जो बिजली का ब्रेकडाउन हुआ था उस पर अभी मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका। हुकूमती नुमाइंदगान की जानिब से तो कहा गया कि लाहौर में बिजली बहाल की गई है, लेकिन सूरत हाल उसके बरक्स नजर आ रही है, क्योंकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से जो लाहौर को फीड करने वाली कंपनी लेस्को है उसके ग्रिड स्टेशन को गैर एलानी तौर पर बंद किया जा रहा है। इसी तरह 11 के भी जो फीडर्स हैं वहां से बिजली मुअत्तल की जा रही है। तो शहर में 35 मिनट की लोड शेडिंग की सप्लाई कंपनी के तमाम जो इजला है न सिर्फ लाहौर बल्कि कसूर, उकाड़ा, शेखुपुरा जो है उसको मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया है। लेस्को हुकाम की जानिब से ये मौक़िफ़ है कि लोड शेडिंग करने या न करने का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर ने अपने पास रखा हुआ है। 1000 मेगावाट शॉर्टफॉल का उनका सामना है, जिसकी वजह से गैर एलानिया तौर पर लोड शेडिंग की जा रही है और सिस्टम को बचाने की। बहुत शुक्रिया आपका। लीगी रहनुमा तला कहा है कि नून लीग ने सिर्फ 11,000 मेगावाट बिजली ही नहीं बनाई बल्कि ट्रांसमिशन का निजाम भी बेहतर किया। मौजूदा हुकूमत ने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। 24 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए तलाल चौधरी ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। कौन सा काम किया, कौन सा इन्होंने,
کوئی بھی نہیں کیا. یہ تو وہ کام تھا NTDC کو اپ گریڈ ہم کر کے گئے تھے, ٹرانسمیشن لائن کو. میاں نواز شریف نے یا ہماری حکومت نے صرف بجلی نہیں بنائی, 11,000 میگا واٹ بجلی بنائی. اس کے علاوہ ہمارے نظام میں یہ سکت نہیں تھی کہ وہ ٹرانسمٹ کر سکے بجلی کو, اور وہ ٹرانسمیشن کے لیے ہم نے اس سے بڑی انویسٹمنٹ کر کے وہ ٹرانسمیشن لائنیں بہتر بنائی, سسٹم بہتر بنایا. ہمارے دور میں ایک آخری پروجیکٹ رہ گیا تھا جس میں فل پروف قسم کے کیپیسٹر اور دوسرے لگنے تھے جس سے کہ اس طرح کا کوئی بھی بریک ڈاؤن نہ ہوتا. وہ 60 ارب کا پروجیکٹ جو تھا وہ آخری سال ہم اس کو منظور کر کے گئے تھے. ان نلائکوں نااہلوں نے وہ بنی بنائی بجلی اور ٹرانسمیشن سسٹم وہ آخری ایک پروجیکٹ نہیں کیا, جس کی وجہ سے یہ ساری خرابی پیدا ہوئی. اور یہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ ہمارے ٹائم کا جو ایک منصوبہ تھا اس کو انہوں نے التوا میں ڈالا, جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. گیس بحران کی بات کی جائے تو سندھ میں گیس بحران سنگین ہو گیا ہے. سندھ بھر میں تمام CNG اسٹیشنز کو ایک بار پھر 72 گھنٹے کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. CNG اسٹیشنز پیر کی صبح 8 بجے سے جمعرات صبح 8 بجے تک بند رہیں گے. RLNG پر منتقل ہونے والے اسٹیشنز بھی بند رہیں گے, یہ فیصلہ کیا گیا ہے. سندھ بھر میں تمام CNG اسٹیشنز کو ایک بار پھر سے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. 72 گھنٹے کے لیے انہیں بند کیا جائے گا. CNG اسٹیشنز پیر کی صبح 8 بجے سے جمعرات صبح 8 بجے تک بند رہیں گے. پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے انٹرا پارٹی انتخابات میں سابق صدر آصف علی زرداری پارٹی صدر منتخب ہو گئے ہیں. فرحت اللہ بابر سیکرٹری جنرل, شازیہ مری سیکرٹری اطلاعات اور سلیم مانڈوی والا سیکرٹری فائنانس منتخب ہوئے ہیں. تمام عہدیدار 3 سال کے لیے بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے انٹرا پارٹی انتخابات میں سابق صدر آصف علی زرداری پارٹی کے صدر منتخب ہو چکے ہیں. فرحت اللہ بابر سیکرٹری جنرل, شازیہ مری سیکرٹری اطلاعات اور سلیم مانڈوی والا سیکرٹری فائنانس منتخب ہوئے ہیں. تمام عہدیدار 3 سال کے لیے بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں. لاہور کے مختلف علاقوں میں کچرے کے ڈھیر لگ گئے ہیں. جگہ جگہ کچرے کے انبار حکومت کو منہ چڑھانے لگے. اسی بارے میں فاران یامین کی رپورٹ دیکھیے. وہ تعفن اور گندگی صاف ستھرا باغوں کا شہر کچرا کنڈی کا منظر پیش کرنے لگا. ناس ٹاؤن, باسا والا بازار, ٹاؤن شپ, پیکو روڈ اور راج گڑھ, اسلام پورہ ہو یا شہر کے دیگر مقامات, جگہ جگہ کچرا ہی نظر آئے گا. یہ گندگی کا ڈھیر لگا ہوا ہے, کنٹینر بھی بھرے ہوئے ہیں, کئی دن سے اس طرح ہی ہفتہ 1.5 ہفتہ ہو گیا ہے. کافی جگہ شکایتیں کی ہیں ہم نے, کوئی محکمہ نے کارروائی نہیں ہو رہی. صرف یہ باتیں ان کی باتوں تک محدود ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے یہ کرونا جیسی وبا پھیلی ہوئی ہے, تو یہ صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے. وہ آپ گندگی ڈیٹ دیکھ رہے ہیں, کوئی تو ایکشن نہیں ہو رہا. شہباز شریف کی گورنمنٹ ہوتی تھی, کم از کم یہاں صفائی تو ہوتی تھی. یہاں صبح جائیں یا بہت ہر جگہ پہ تو یہاں گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں لاہور میں. انتظامیہ روز کچرا اٹھانے کا دعویٰ کرتی ہے اور روز ہی کچرا سڑک پر پڑا بدبو اور تعفن پھیلا رہا ہوتا ہے. اور عوام کی تھوڑی بہت موجیں بھی ختم ہو گئیں. پنجاب حکومت نے سہولت بازاروں کو مرحلہ وار بند کرنے کا فیصلہ کر لیا. لاہور سمیت صوبے بھر کے سہولت بازاروں کا سروے مکمل کر لیا گیا ہے. 21 بازار کل سے بند ہوں گے. باقی سہولت بازار 8 فروری تک بند کر دیے جائیں گے. راؤ ارشاد حسین کی رپورٹ اسی بارے میں ہے. لاہور سمیت صوبہ بھر کے ڈپٹی کمشنرز کی رائے اور سروے کی تکمیل کے بعد فیصلہ کیا گیا ہے کہ شہر کے 31 سہولت بازاروں کو مرحلہ وار بند کیا جائے گا. یہ سہولت تھی عوام کو, مل کے چلو بھی آرام سے آ کے ریلیکس ہو کے سودا لے جاتے تھے. تو دفتروں والے بھی چلو آگے اتوار کو آ جاتے ہیں, باقی لوگ عام دنوں میں آ جاتے تھے. جاری رہنا چاہیے تھا. سہولت بازار میں مارکیٹ سے چیزیں سستی ملتی ہیں, یہ چیز تو کنفرم ہے. ہم لوگ یہاں پہ آتے ہیں, پیاز 34 روپے ہے, مارکیٹ میں 60 روپے ہے. یہ بند کر دیں گے تو اوپن مارکیٹ سے سامان خریدیں گے, تنخواہ تو نہیں بڑھنی. حکومتی پلان کے مطابق 11 جنوری سے 24 جنوری تک ہر ضلع میں 5 بازاروں کو آپریشن رکھا جائے گا, جبکہ لاہور کے 31 بازاروں تک 2 بازار ہر ضلع میں آپریشن ہوں گے, جبکہ 25 سے 7 فروری تک لاہور میں 4 سہولت بازار آپریشن رکھے جائیں گے. 8 فروری کو مکمل طور پر صوبے کے تمام سہولت بازاروں کو بند کر دیا جائے گا. محکمہ کامرس اینڈ انڈسٹریز نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. چیف سیکرٹری پنجاب جواد رفیق ملک کی ہدایت پر سروے کرایا گیا. سروے کے بعد سہولت بازاروں کو بند کرنے سے متعلق حتمی فیصلہ کیا گیا. سال 2021 میں بھی بھارت باز نہ آیا. بھارتی فورسز نے LOC کے مختلف سیکٹرز پر بلا اشتعال فائرنگ کی, جس سے ایک ہی خاندان کے 2 معمر افراد زخمی ہو گئے. ISPR کے مطابق بھارتی فورسز نے خنجر اور بروا سیکٹرز پر بلا اشتعال فائرنگ کی. بھارتی فورسز نے شہری آبادی کو مارٹر اور خودکار ہتھیاروں سے نشانہ بنایا. ISPR کا کہنا ہے کہ اس سال اب تک بھارتی فائرنگ سے 2 شہری شہید ہو چکے ہیں. 1 جنوری سے اب تک بھارتی فورسز نے 38 بار جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں کی ہیں.
खबर देंगे आपको, साबिक कप्तान शोएब मलिक की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हादसा PSL ड्राफ्टिंग के बाद नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के बाहर पेश आया है। शोएब मलिक की गाड़ी तेज रफ्तारी के बायस मोहतम मक्का रेस्टोरेंट के करीब खड़े ट्रक के नीचे घुस गई। हादसे में गाड़ी का अगला हिस्सा तबाह हो गया, जबकि शोएब मलिक खुशकिस्मती से महफूज रहे। तुर्क ड्रामा अर्तुगल में अब्दुर्रहमान गाजी का किरदार अदा करने वाले अदाकार जलाल ऑल और ड्रामा प्रोड्यूसर कमाल तेकदन ने कराची का दौरा किया। तुर्क फनकारों ने थैलेसीमिया के बच्चों से मुलाकात करके उनका हौसला बढ़ाया। उमैर सना फाउंडेशन की दावत पर तुर्क ड्रामा अर्तुगल में अब्दुर्रहमान गाजी का किरदार निभाने वाले अदाकार जलाल आल और ड्रामा प्रोड्यूसर कमाल तेकदन कराची पहुंचे। तुर्क मेहमानों ने थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चों से मुलाकात की, तहाइफ तकसीम किए और उनका हौसला बढ़ाया। मीडिया से गुफ्तगू में जलाल आल का कहना था कि उनके आने से दोनों मुल्कों में कुर्बतें बढ़ेंगी। Türkiye devleti ve Pakistan devleti, Türkiye halkı ve Pakistan halkı bu kan bağıyla birbirine kör düğüm olarak bağlanmıştır. अर्तुगल के प्रोड्यूसर कमाल तेकदन का कहना था कि शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल के हवाले से जल्द ही तुर्की और पाकिस्तान मुश्तरका प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। Türkiye'de Ertuğrul Gazi, Diriliş Ertuğrul'un, Yunus Emre'nin çekimlerine अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने कहा कि अर्तुगल जैसी सीरियल से तब्दीली आएगी। ये बारिश का पहला कतरा होगा और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला एक टिल्ट होगा, एक चेंज होगा। जिस तरह दुनिया में इस वक्त मीडिया में और ड्रामा में और जो है वो सीरियल्स के अंदर अर्तुगल गाजी और फिर कोरोलोस उस्मान और फिर यूनुस अमरे, इन सब ने एक चेंज पैदा किया है। तुर्क अदाकार जलाल आल ने थैलीसीमिया से लड़ते बच्चों के लिए खून भी अतिया किया। कैमरामैन जान शेर के हमरा समीन नवाज, 24 न्यूज़ कराची। और इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।